बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली ज़मीर ज़ेर और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज एक इंतहाई दिलचस्प मौजू के साथ हाजिर हूँ। आज मेरा टॉपिक है शुगर इज़ स्लो एक्टिंग पॉइजन। आप हैरान होंगे, शुगर जिसको आम जुबान में चीनी कहते हैं, ये एक जहर है जो हमारे घरों में पाई जाती है। मैंने इसके बारे में जितना सर्च किया, आज दिल किया कि दोस्तों से शेयर करूं। वो इलाके जहाँ पर गन्ने की काश्त होती है, वहाँ पर देखा होगा कि गन्ने की काश्त के बाद हर इलाके में अपना अपना एक नाम है। तो कुछ लोग कहते हैं जी वो बेलना लगाते हैं, जिसमें वो गन्ने का रस निकाला जाता है और फिर उसको आग के ऊपर पकाया जाता है। तो फिर वहाँ से एक मटेरियल तैयार होता है जिसको चीड़ कहते हैं और अपनी ज़ुबान में, और फिर वो उससे जो है वो गुड़ बनता है। आपने कभी गौर किया है कि उसका कलर डार्क ब्राउन होता है, लेकिन जब ये यही गन्ना फैक्ट्री में जाके चीनी के लिए भेजा जाता है, तो जब चीनी बन के हमारे घर में आती है तो वो बिल्कुल सफ़ेद क्रिस्टल की तरह होती है। और कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? और मैं हैरान हुआ कि वहाँ पर भी सेम यही प्रोसेस होता है कि गन्ने का रस निकाला जाता है और उससे जो है वो उसको पकाया जाता है और फिर उसमें से वो गुड़ बने या जो भी वट एवर मटीरियल तैयार होता है, फिर उससे वो चीनी बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक परेशान कुन चीज़ ये थी मेरे लिए, वो ये थी कि चीनी को सफ़ेद करने के लिए यूरिया और ब्लीच का इस्तेमाल किया जाता है। वो ब्लीच और यूरिया के साथ चीनी को सफ़ेद और फिर मुख्तलिफ़ केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं जो उसको क्रिस्टल की तरह बना देते हैं, और फिर वो पैक करके हमारे घरों में आ जाती। ये कुछ अर्सा पहले तक ये सोचा जाता था कि नमक से ब्लड प्रेशर तेज़ होता है, कोलेस्ट्रॉल से ब्लड प्रेशर तेज़ हो गया, ये वजह वो वजह, और एक साइलेंट किलर के तौर पर हमारे घरों में कई साल से पड़ी हुई चीनी, जिसका हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि इसने हमारी ज़िंदगी को कैसे तबाह करके रख दिया। ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज और डायबिटीज़ की सबसे बड़ी वजह आज के दौर में चीनी है, और मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ। उसकी वजह क्या है? ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों की असल वजह एथेरोस्क्लेरोसिस है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि नालियाँ, खून की नालियों का तंग हो जाना। तो खून की नालियाँ तंग हो जाएं तो उससे ब्लड प्रेशर भी तेज़ हो जाता है और दिल के अमराज भी होते हैं। तो खून की नालियाँ कैसे तंग होती हैं कि जितनी हम चीनी ले रहे हैं ये टोटल कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, और कार्बोहाइड्रेट टोटल फैट में कन्वर्ट होकर हमारी जिस्म के में तमाम खून की नालियों को तंग कर देते हैं, तो जिससे शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां बहुत ज़्यादा जन्म ले रही हैं। उसके अलावा चीनी के मुसलसल इस्तेमाल से डिप्रेशन हो रहा है, चीनी के मुसलसल इस्तेमाल से एंग्जाइटी हो रही है, चीनी के मुसलसल इस्तेमाल से इन्फ्लेमेशन यानी सोजश के चांसेस जिस्म में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और मैं हैरान हुआ इस चीज़ से कि मेरे एक दोस्त हैं ऑन्कोलॉजिस्ट, उनसे मेरी डिस्कशन हुई और उन्होंने मुझे बताया कि कैंसर की वजह आज के दौर में चीनी है, और ख़ास तौर पे ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उसकी वजह बहुत ज़्यादा मिकदार में चीनी का इस्तेमाल है। हालांकि जिस्म में अल्लाह ने सेफ्टी के लिए 3 मैकेनिज़्म रखे हैं जो कैंसर से बचाते हैं, तो उन तीनों में से कोई एक भी काम कर रहा हो तो इंसान को कैंसर नहीं होता। लेकिन चीनी के मुसलसल इस्तेमाल से वो तीनों सिस्टम तबाह हो जाते हैं, जिससे इंसान कैंसर में मुब्तला होता है। ये चीनी जो है ये सेल की म्यूटेशन करती है, परमानेंट तब्दीलियाँ करती है सेल में, जिसकी वजह से इंसान कैंसर का शिकार हो जाता है। उसके अलावा चीनी के मुसलसल इस्तेमाल से hyaluronic एसिड जो है वो ख़त्म हो जाता है, जिससे आप देखें कि ज़ख़म हो जाए तो वो जल्दी नहीं भरता। स्किन की नशोनुमा के लिए और वाउंड हीलिंग के लिए, ज़ख़म भरने के लिए hyaluronic एसिड बहुत ज़रूरी है, और चीनी उसको डैमेज कर देती है। और यही वजह है कि चीनी के इस्तेमाल मुसलसल करने से जल्द पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, और वो लोग ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं। जो चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो जल्दी बूढ़े होते हैं। उसके अलावा
آنکھوں میں یہ نظر کو کمزور کر دیتی ہیں، اور پھر سب سے زیادہ ویٹ گین کی وجہ چینی کا استعمال ہے، کیونکہ جتنی چینی ہے وہ کاربوہائیڈریٹس بناتی ہے، اور تمام کاربوہائیڈریٹس فیٹس میں کنورٹ ہوتے ہیں اور وہ پھر موٹاپا کرتے ہیں۔ اور پھر چینی کا مسلسل استعمال، اور وہ لوگ جو میٹھا کھا کے سو جاتے ہیں تو وہ میٹھا دانتوں کے ساتھ لگا رہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کیویٹیز دانتوں میں بہت زیادہ بن جاتی ہیں، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے بھی برش کر کے سوئیں۔ اور پھر چینی جو ہے وہ کارٹیلیج کو ڈیمیج کرتی ہے، کارٹیلیج ہمارے مختلف جوائنٹ کے اوپر کورنگ ہوتی ہے، تو اس لیے چینی کے مسلسل استعمال سے پیشنٹ جوائنٹ پین کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور پھر چینی جو ہے وہ جب زیادہ استعمال کی جاتی ہے تو وہ معدے میں ہضم ہو کے وہ خون میں جاتی ہے، اور وہ خون جب جگر کی طرف جاتا ہے تو یہ ساری چینی وہاں پر اکٹھی ہو کے فیٹی لیور کرتی ہے، جگر پہ چربی بن جاتی ہے۔ اور پھر ایک بڑی ضروری بات ہے کہ چینی کے زیادہ استعمال سے اتنی زیادہ انسولین بنتی ہے جسم میں، اور جتنی زیادہ انسولین بنتی ہے انسان کا انرجی لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو زیادہ چینی کے استعمال سے انسان ایکٹیو نہیں ہوتا بلکہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، پینکریاز انسولین بنا بنا کے تھک جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر ڈائبٹیز ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جتنا ہو سکے چینی سے پرہیز کریں، یہ ایک انتہائی خطرناک چیز ہے، اور یہ زہر ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہم ہر چیز میں چینی کا استعمال کرتے ہیں، کوشش کریں کہ چینی استعمال نہ کریں۔ اور پھر کچھ دوست کہتے ہیں جی گڑ استعمال کریں، تو گڑ بھی آج کے دور میں اس لیے ریکمینڈ نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ گڑ جو ہے وہ جس گنے سے بن رہا ہے وہ بھی کھاد سے پیدا ہوا ہے، تو وہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، وہ بھی زہر ہے۔ رہی بات کہ قرآن پاک میں شہد کو اللہ تعالیٰ نے شہد کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس میں شفا ہے، لیکن یقین کیجئے کہ وہ شہد میں شفا ہے، جو آج کل بازار میں مل رہی ہے وہ شہد نہیں، بلکہ یہ یہاں پر ایک اور فراڈ ہو رہا ہے کہ وہاں پر ویکس موم سے شہد کی مکھی کے چھتے فیکٹری میں خود تیار کیے جاتے ہیں، اور وہ جو شہد بناتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا پیس وہ کاٹ کے اس کا چھتے کا وہ رکھ دیتے ہیں، تو وہ ایسا لگتا ہے جی یہ تو بالکل اصل شہد ہے جو ہے نا اتاری گئی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اور جو فارمنگ بھی کر رہے ہیں وہ ایک شیرہ بنا کے رکھتے ہیں، وہاں سے شہد کی مکھیاں اس کو لے کے آتی ہیں، نہ وہ باغات رہے نہ وہ پھول رہے جہاں سے وہ رس چوس کے لائیں اور شہد بنائیں، تو اس لیے شہد بھی آج کے دور میں اچھی نہیں ملتی، خالص کم از کم پاکستان میں تو نہیں مل رہی۔ تو اب بات آتی ہے کہ شوگر اگر استعمال نہیں کرنی، چینی نہیں استعمال کرنی، تو اس کے علاوہ کیا استعمال کریں؟ تو میں کچھ لوگ پیشنٹ ہیں شوگر کے وہ کینڈرل استعمال کرتے ہیں، تو میں اس کے حق میں بھی نہیں ہوں، کیونکہ کچھ ریسرچ یہ بتاتی ہیں کہ وہ کینسر پیدا کرتی ہیں، تو وہ بھی کینسر کی وجہ ہے۔ اس لیے آج کے دور میں ایک سب سے بہترین چیز ہے اسٹیویا۔ یہ اسٹیویا پاؤڈر بھی مل جاتا ہے بازار سے، اسٹیویا لیوز، یہ آپ گوگل پہ سرچ کریں، آپ اسٹیویا کے بارے میں پڑھیں، یہ ایک نیچرل سویٹنر ہے جو ساؤتھ امریکہ میں یہ بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں، تو یہ اسٹیویا کے پتے لے کر اس کا بھی ایکسٹریکٹ نکالا جاتا ہے، اور وہ ایکسٹریکٹ جو ہے سویٹنر کے طور پر استعمال کریں تو وہ ایک اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر یہ پاکستان میں کاشت شروع ہو گئی تو انفارچونیٹلی اس میں بھی پھر یہ کھاد ڈالی جائے گی اور وہ بھی تباہ ہو جائے گا، تو اس لیے یہ بہتر ہے کہ چینی کا استعمال بالکل نہ کریں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے، خدا حافظ۔